Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil lal musannif ila Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila angkola summa maka kare-kare annal musannifa saongkuna ke musannif rahimah muka-muka belasahu dak ke musannif Allahu pasira Allah ta'ala halimah hatengki pasira Allah masalah paneka aparing contoh pasira ke musannif liwuku ibadiha deka tepena sabagianna benyak-benyak isim dhamir tepe mubtada'an hale teti mubtada biqaulihi kalaban tabuna ke musannif rapana tabu nahwu qaulika saumpamana tabuna sampian rapana tabu ana qaimun ana tining qaula qaimun paneka orang semanceng wa nahnu bantining qaula sataja qaimuna paneka benyak-benyak orang semanceng. Jadi matan al-Ajrumiyah setelah menyebutkan cema-cema dhamir isim dhamir munfasil di bab mubtada wal khabar ya, maka lantas ke musannif yaitu al-Imam Sunhaji memberikan contoh mubtada yang terdiri dari isim dhamir yang cuma asyarih Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah mulai kelak lah ya, sudah memberikan contoh mubtada yang terdiri dari isim dhamir sekaligus i'rab. Wa taqaddama ben ampun kaada i'rabul mithalaini ponapa i'rab dua contoh marilah kelak i'rab ana qaimun masa nahnu qaimun wa ma ban perkara asbaha senyaropai ponapa madzalika deka kadisa banyak contoh minal amsilati dari banyak contoh as-sabiqati si ampun kada ana qaimun kemudian nahnu qaimuna anta berikutlah anta qaimun kemudian anti qaimatun mari contohnya mari beserta i'rab pun lah mari bahas musuh asyarih itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahmatullah alaih. Wal khabaru bantining khabar kismani paneka dua tuuman mufradun rapana khabar mufrad wa ghairu mufradin ban khabar ghairu mufrad. Si mufrad khabar dia ada dua macam. Pertama khabar mufrad, nomor dua khabar ghairu mufrad. Pertama apa? Khabar mufrad, nomor dua khabar ghairu mufrad. Wal muradu bantining si maksud bil mufradi kalabun mufrad wal mufradu bantining si maksud
wal mufradu bantining se maksud wal muradu bantining se maksud atau se karafaki bil mufradi kalaban mufrad huna dalam tak ditobak ma panika perkara laisa sitada punapa ma jumlatan panika arupa jumlah wala bentak syibhaha nyaropai jumlah. Jadi si maksud mufrad dalam bab khabar itu adalah khabar yang bukan berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Kita mufrad dalam bab ma'rifatu alamatil i'rab kita. Kalau mufrad dalam isim mufrad dalam bab alamatil ma'rifatu alamatil i'rab apa ma laisa musannan wala majmu'an. Tapi dalam bab ria kita bukan mufrad saya maksud dalam bab pula. Saya dalam bab ria saya maksud adalah ma laisa jumlatan wala syibha. Pokoknya khabar yang tidak berupa jumlah atau yang menyerupai jiranya mana khabar mufrad. Walau kana ban sanajan bada penapa ma musannan panika isim tasniyah au majmu'an otabana ipajama sanajan khabar berupa tasniyah atau berupa jamak. Sepenting bukan jumlah dan bukan yang menyerupai jumlah. Wal muradu bantining seekar paki bi ghairil mufradi kalaban khabar ghairil mufrad al jumlatu panika jumlah au syibhaha otabana senyerupai jumlah. Adapun khabar ghairil mufrad maksud adalah apa? Maksud adalah khabar yang berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Baik jumlah naklah, jumlah ismiyah, fi'liyah. Kalau yang menyerupai jumlah adalah dhorof atau majrur. Jadi mengubah khabar aropa jumlah fi'liyah, fi'il masuk fa'il. Berarti di khabar. Maka rinciannya mana? Khabar ghairu mufrad. Pada jumlah ismiyah mubtada khabar, tadi khabar mubtada si pertama, maka jiranya mana khabar ghairu mufrad karena berupa jumlah ismiyah. Atau benar pada khabar ghairu mufrad aropa jar majrur padana hadal kitab li zaidin alkitab li zaidin tining kitab li zaidin panika ekandi zaid. Berarti hanya mana khabar ghairu mufrad. Apa? Karena aropa jar majrur yaitu syibhul jumlah. Terus wal jumlatu bantining jumlah. Wal jumlatu bantining jumlah. Ini suaranya. Wal jumlatu. Ya, ini. Wal jumlatu bantining jumlah. Al-kalamu panika tebu al-murakkabu seesoson min fi'lin dari fi'il wa fa'ilin ban fa'il. Sekojak jumlah apa? Pertama, perkataan yang tersusun dari fi'il masuk fa'il. Nahu qama zaidun, seumpamana contoh qama zaidun. Yang mana jumlah? Yang mana jumlah fi'liyah. Qama ampun mancing zaidun pasira zaid. Au otabana min mubtada'in dari mubtada wa khabarin ban khabar. Yang mana jumlah ismiyah. Nahu zaidun qaimun, seumpamana contoh zaidun qaimun. Zaidun tining zaid qaimun panika orang semancing. Wal murakkabu bantining tabu se kasoson. Wal murakkabu bantining tabu se kasoson min fi'lin dari fi'il wa fa'ilin ban fa'il. Yusamma panika inyamai ponapa al murakkab min fi'lin wa fa'ilin inyamai jumlatan deka jumlah fi'liyatan sebangsa fi'il. Wal murakkabu bantining tabu se kasoson min mubtada'in dari mubtada wa khabarin ban khabar. Yusamma panika inyamai ponapa al murakkab min mubtada'in wa khabarin
Nyami apa? Jumlatan ismiyatan deka jumlah sebangsa isim. Wasyibhul jumlati bantining senyaropai jumlah al-zarfu panika dharaf wal jarru banjar wal majrur ban majrur kama akad hiya contoh sayadkuru sebekal nyebut pasarake musannif hu deka ma. Adapun si'nya masyibul jumlah itu adalah khabar yang terdiri dari apa? Dharaf atau jar majrur. Contohnya deki badah. Terus fal mufradu maka tining khabar mufrad nahu zaidun qaimun panika saumpamana contoh zaidun qaimun fa zaidun maka tining lafaz zaid mubtadaun panika mubtadaun panika mubtada wa khabaruhu bantining khabara mubtada qaimun panika lafaz qaimun wa zaidani qaimani ban contoh zaidani qaimani az-zaidani tining dua zat qaimani panika orang semanceng gaduana fa zaidani maka tining zaidani mubtadaun panika mubtada marfuun si baca rafa bilif li'annahu karena sangkuna qaimani li'annahu karena sangkuna zaidani musanna panika isim musanna itu isim tasniyah wa qaimani banting lafaz qaimani khabaruhu panika khabar mubtada marfuun si baca rafa aidan halif oleh bil alifi kalaban alif li'annahu karena sangkuna qaimani musanna panika isim tasniyah wa zaiduna qaimuna bil lafaz zaiduna qaimuna az-zaiduna tining bunyak-bunyak zaid qaimuna panika pada mancing tapi fa zaiduna maka tin lafaz zaiduna mubtadaun panika mubtada marfuun si baca rafa bil wawi kalaban waw li'annahu karena sangkuna zaiduna jam'u mudzakkarin panika jamak mudzakkar salimun sesalamat qaimuna tining lafaz qaimuna khabaru panika khabar mubtada marfuun si baca rafa aidan halif oleh bil wawi kalaban waw arapa li'annahu karena sangkuna qaimuna li'annahu karena sangkuna qaimuna jam'u mudzakkarin salimun panika jamak mudzakkar salim fal khabaru ada kesimpulannya fal khabaru maka tinin khabar fi hadhil amsilati dalam kepanika banyak contoh mufradun panika hanya ma khabar mufrad arapa li'annahu karena sangkuna khabar laisa panika tak panaba khabar jumlatan panika aropa jumlah wala bentak syibha senyaropai jumlah jadi mulai qaimun qaimani qaimuna jiranya mana khabar yang mana khabar apa mufrad arapa karena qaimun qaimani qaimuna itu adalah bukan jumlah dan bukan yang menyerupai jumlah. Terus wa ghairul mufradi bantinin khabar ghairul mufrad arba'atu asya'a panika empat banyak perkara ghairul mufrad berempat dan nasyibul jumlah karena sangkuna nyaropai jumlah karena sangkuna nyaropai jumlah syai'ani panika dua perkara apaan al-dzarfu rupana dzaraf wal jarru banjar wal majrur ban majrur wal jumlatu bantining jumlah syai'ani panika dua perkara apaan al jumlatu rupana jumlah al ismiyatu sepengsa isim wal jumlatu ban jumlah al fi'liyatu sepengsa fi'il jadi khabar ghairu mufrad pada empat seduaan syibhul jumlah seduaan jumlah. Seduaan sesib jumlah adalah dhorof musabah
jar majrur. Sejumlah jumlah ismiyah musa jumlah tapi berapa? Berempat. Jadi khabar ghair mufrad berempat. Khabar ghair mufrad berempat. Waqad asyara ban angku apa yang isyarat pasirake musannif ila bayani dzalika deka ajlasaki kadisa arba'atu asya'a biqaulihi kalaban tabuna ke musannif. Apa tabuna ke musannif? Al jarru wal majruru rapana jar majrur wal zarfu ban daraf fakullun maka tining sapen-sapen minhuma dari jar majrur musaddaraf yusamma panika enyamai panaba kullun syibhal jumlati daka syibhul jumlah wal fi'lu ban fi'il ma'a fa'ilihi aparang fa'ila fi'il wal mubtada'u ban mubtada ma'a khabarihi aparang khabara mubtada fakullun maka tining sapen-sapen minhuma dari fi'il masa mubtada ra yusamma panikanya mai panaba kullun jumlatan daka jumlah jumlatan daka jumlah. Pada penjelasan namare lah mulai jelasake musangka terus lahu qaulika saumpamana tabuna sampian rapana tabu zaidun fid dari zaidun tining zaid fid dari paneka bada dalam compok fid dari ra fi musaddar jar majrur tati khabarnya mana khabar syibhul jumlah yang mana khabar ghair mufrad terdiri dari syibhul jumlah. Hadza tining kepanika contoh hadza tining kepanika zaidun fid dari misalun panika contoh lil khabari ekan di khabar idza kana bila bada panaba khabar jarran panika araf jar wa majruran ban majrur wa irabuhu ban tining iraba zaidun fid dari zaidun panika tining zaid mubtadaun panika mubtada marfuun si baca rafa bidammati kalaban dhammah al-zahirati sejelas wa fid dari banting lafaz fid dari jarrun panika jar majrurun wal majrurun panika jar majrur muta'alliqun seaku mantong yang berhubungan seaku mantong bimahdhufin kalaban lafaz sebuang takdiruhu setini ngerakiraan mahdhufin kainun panika lafaz kainun adistaqarra atau lafaz istaqarra. Jadi asalnya zaidun sebut ya apa mahdhufinna sebut berarti zaidun fid dari ay zaidun kainun fid dari. Jadi huruf jar itu harus punya muta'allaq. Huruf jar kudu andi muta'allaq supaya maknana bisa diketahui atau bisa dipahami oleh kita. Benar zaidun fi fid dari. Apa fi maknana? Nyampung dhammah. Ra kudu beda lafaz yang ada hubungan erat dengan fir ya. Dalam contoh ini muta'allaq dari huruf jar gela buang apa kira-kira kainun atau benar istaqarrah. Makanya terkadang kok mengamanai fid dari panika beda dalam compo atau benar panika tetap ai istaqarrah atau mustaqirrun panika tetap dalam compo. Nah, tetap masuk berdirinya jadi muta'allaq ke huruf jar fi. Okay. Padahal lillahil asmaul husna ya kan. Maka bermacana bedelang huruf jar li. Jadi waktu beda muta'allaq ke muta'allaq ke buang. Apa kira-kira kainun atau istiqarah panika tetap keagungan Allah. Dan panika beda keagungan Allah. Jadi kudu beda muta'allaq sebuang kela. Terus wa zaidun indaka belafaz zaidun indaka zaidun tining zaid indaka panika beda dalam compokna sambian indaka panika etikna sambian
Wa hadza tining kepanika zaidun indaka misalun panika contoh lil khabari ikani khabar idza kana bila bada panaba khabar dorfan panika aropa dorof wa fid dari wa irabuhu bantining irabu tining bantining iraba zaidun indaka zaidun tinafat zaidun mubtadaun panika mubtada marfu'un bidhammati dhahirah. Mohon kira-kira lah ulang-ulang ti RT boleh musako iya lah paham berapa kali ulang-ulang. Wa inda banting lafat inda dharfu makanin panika dhorof makan mansubun se'epa nasab ala dharfiyati atas sepengsa dhorof muta'alliqun si aku mantong bimahdhufin kalaban lafat si buang khabarul mubtada'i panika tati khabar mubtada wa taqdiru bantiling rakiraan kainun panika lafat kainun awis taqarra utaban lafat istaqarra. Wa istaqarra iya indaka jadi awis istaqarra indaka mengku etikna sampian wa inda mentining inda mudhafun panika mudhaf wal kafu ay kanara indaka mudhafun ilai panika tati mudhaf ilaih mabniun si eba mabni al fati atas fatah fi mahalli jarrin dalam tingkat jar wa fil hakam ada penting saya jelas lagi puru musangkot tentang masalah kainun atau benar istaqarra wa fil haqiqati ban dalam hakikatnya dalam kenyataannya al khabaru tining khabarra huwa ingi al khabar al muta'allaku panika lafat seeka kebaik kentongan gela al mahdhufu sebuang nanti hakikatnya ketika ngucap zaidun fid dari setati khabar itu sebuang ai kainun narwa dah hakikatnya setati hakikatnya khabar yang karena buang maka gela fit dari di sini dinyatakan khabar ghairu mufrad yang terdiri dari syibhul jumlah. Hakikatnya yang menjadi khabar itu yang dibuang gelar al muta'allaq gelar al muta'allaq ke wa innama ban angin pasina kana bada al jarru pana pajar wal majru ban si pajar wad dzarfu ban dzaraf syabihaini paneka esaropaki kaduana bil jumlati kala berjumlah lianna man karena sangkuna orang qaddara sengira-ngira aki pasiraman al mahdhufa ndak kasih buang ngira-ngira aki fi'lan ndak fi'il nahu istaqarra seumpama contoh istaqarra kana maka bada wanapa at-taqdir qaddara mangqaddara min qibalil ikhbari paneka dari golonganna akabai khabar bil jumlati kalaban jumlah itu jumlah fi'liyah maksudnya wa in qaddara benamun nakdira ki pasiraman ngira-ngira ki pasiraman hu deka al mahdhuf isman deka isim mufradan si mufrad nahu kainun seumpama lafat kainun kana maka bada punapa takdir qaddarara min qabilil ikhbari panika tamasuk dari golongan na akabai khabar bil mufradi kalaban mufrad faka'annahuma maka akatia saungkuna kaduana yaitu jar majrur musaddaraf akhadha panika montut wanapa kaduana tarafan dak kasih tong koncok minal mufradi dari khabar mufrad
Watorofan ban situng koncok selain minal jumlati dari jumlah. Minal jumlati dari jumlah. Jadi kan dari Arapa ma'jar majrur masdar fillah dinamakan syibhul jumlah. Apa artinya syibhul jumlah? Yang menyerupai Kenapa kok bisa disuruhkan dengan jumlah? Iya, karena keduanya jar majrur masdar ya, mengambil situng sisi dari jumlah. Iya, mon senakdiraki kalaban fi'il ay istaqarra berarti dia itu apa? Seakan-akan membuat khobar jumlah, tapi mon nakdiraki ngangkui mufrad yaitu kainun, berarti itu seakan-akan apa? Dia itu agabai khobar mufrad. Sehingga karena ngalak jumlah saparo maka dinamakan syibhul jumlah, bukan dikatakan jumlah. Karena kalau takdirnya bisa aropa jumlah fi'liyah istaqarra, bisa aropa kainun, berarti apa? Khobar mufrad. Alasan kenapa keduanya itu dinamakan syibhul jumlah. Terus faida kana, maka bila bada panapa jar majrur musaddharaf syabihaini panika isyarafaki bil jumlah wa syabihaini ban isyarafaki bil mufradi ban isyarafaki kaduana bil mufradi kalaban mufrad fahadhu dzalika, maka tining muang kadisa muta'allaq fi kalamihim dalam tabuna ulama mimba bil iktifai panika tamasuk bab ngalak cokop kalaban salah situng maksud bab ngalak cokop kalaban salah situng bisa jumlah saja atau yang mufrad. Misla sarabila taqikumul harra. Saumpamanya contoh sarabila taqikum sarabila taqikumul harra. Sarabila binyak-binyak kalam pitaki se aja gah panapa sarabil kum deka nakapi al harra deka panas ai dekesa wal barda benda kacelap. Jadi ada ayat Al-Qur'an sarabila taqikumul harra. Dalam Al-Qur'an saya sebut cuma al harra, tapi saya maksud dalam musim celap musim panas sekaligus musim celap. Tapi saya sebut cuma al-harra. Kenapa? Mimba bil iktifa. Cukup masuk dekat bab ngalak cukup kalau misalnya hitungan. Padahal contoh sering apa? Wa umarain. Saya maksud Umar masuk Abu Bakar. Tapi saya sebut cuma Umar. Kenapa? Mimba bil iktifa kalau menghitung. Orang paham lah, saya sebut saya maksud dua Umar, pasti maksud Abu Bakar. Pada maksud dia, saya sebut cuma har, tapi saya maksud yaitu panas, musim cel, tanya mana babul iktifa. Terus, wa Zaidun qama abuhu, mencontoh Zaidun qama abuhu. Zaidun tining Zaid koma paneka mancing abu panek pasera bapakna Zaid. Ada tining ke paneka Zaidun koma abuhu. Misalun paneka contoh il khabari ikan di khabar. Idza kana bila bada panaba khabar jumlatan paneka jumlah fi'liyatan sebangsa fi'il. Ada contohna Zaidun mubtada koma abuhu koma fi'il abu fa'il. Jumlah ria pai ibatati khabar Zaidun yang mana khabar jumlah fi'liyah. Wa irabu bantining irab Zaidun qama abuhu. Apa irabah Zaidun paningkating lafaz Zaidin
Zaidun mubtadaun panika mubtada marfuun si baca rafa bi dhammati karbun dhammah al-zahirati sejelas wa qama bantin lafat qama fi'lu madin panika fi'il madi wa abu bantin lafat abu fa'ilun panika fa'il marfuun si baca rafa bil wawi kalaban wawu harapan li'annahu karena sungguhna abu minal asma'il khamsati panika tamasuk dari banyak-banyak isim salalema wa abu bantin lafat abu mudhafun panika mudhaf wal ha'u bantin ha'na mudhafun ilai panika mudhaf ilaih mabniun si'ba mabni ala dhammi atas dham fi mahalli jarin dalam tingkat jar wal jumlatu bantin jumlah minal fi'li dari fi'il ay qama wal fa'ili ban fa'il ay abuhu fi mahalli raf'in panika atau fi mahalli jarin dalam tingkat jar khabarul mubtada'i panika dadi khabar mubtada bagaimana bisa fi mahalli raf'in panika dalam tingkah rafa khabarul mubtada'i tor panika dadi khabar mubtada dadi jumlah qoma abuhu dadi khabar zaidun wa zaidun jariyatuhu dahibatun ban contoh zaidun jariyatuhu dahibatun zaidun tining zaid jariyatuhu panika tining budak nazai budak bidik nazat dahibatun panika mangkat hada tining ku panika contoh zaidun jariyatu dahibah misal panika contoh lil khabari ikan di khabar idza kana bila bada pana khabar jumlatan panika jumlah ismiyatan sebangsa isim wa irabuhu bantining irabah zaidun jariyatu dahibah zaidun panika tining zaid mubtadaun panika tati mubtada marfuun si baca rafa bi dhammati dhahirah wa jariyatu bantining lafaz jariyatu mubtadaun panika tati mubtada sanin se nomor 2 marfuun si baca rafa marfuun si baca rafa bi dhammati kalaban dhammah al-dhahirati se jelas wa jariyatu banti lafaz jariyatu mudhafun panika mudhaf ai ceka jariyatu banti lafaz jariyatu mudhafun panika mudhaf wal ha'u bantining ha'na mudhafun ilaih panika mudhaf ilaih mabniun siapa mabni ala dhammi atas dham fi mahalli jarrin dalam tingkat jar wa dhahibu bantining lafaz dhahib wa dhahibu bantining lafaz dhahibu dahibatun ya wa dahibatun bantin lafaz dahibatun siapa nak dahibatun wa dahibatun bantin lafaz dahibatun khabarul mubtada'i panika tadi khabar mubtada asani si nomor 2 marfuun si baca rafa bi dhammati kalaban dhamma al-dhahirati sejelas wal mubtada'u bantin mubtada asani si nomor 2 tak nulis apanya mana dah mana ada pulpen dah ada pulpen dah hilang nanti mulai filat tak mana yang mana mulai duhur wal mubtada mantini mubtada asani si nomor 2 wa khabaru ban khabar mubtada asani khabarul mubtada'i panika dati khabarul mubtada al awwali si pertama saja saya nalek maksud saya nale mubtada tsani masuk khabar tale patati khabar mubtada si pertama apa warabitu bantining senare bainahuma idlam antarana khabar mubtada dan bainahuma antarana mubtada awal masuk mubtada tsani apa alha'u panikaha min jariyatuhu dari lafaz jariyatuhu wallahu a'lam. Jadi zaidun mubtada. Nanti mubtada betul kada dekat khabar. Kema khabar dia jariyatuhu dahibah. Jadi jariyatuhu kan mubtada tsani, yang nomor 2. Dahibah khabarra jariyatuhu. Nah, jariyatuhu dia apa gabung patati hitung tale kalau ben hak dhamirra patati khabar si pertama yaitu khabar zaid
zaitun. Wallahu a'lam. Babul awamil dakhil ala muta wal khabari. Wallahu subhanahu wa ta'ala.